আমার শানু হ্যাঁ সবাই বাঙালি, সবাই সবাই রাজ করছে। আমাদের নবাব ছিল গো বাবু, আমাদের আমাদের মুর্শিদাবাদ নবাব সারাদুল্লাহ ছিল, শুনেছ না? এখনো হাজার দুয়ারে আছে, হাজার दुआरे अभी भी है, जो मुंबई का लोग को मालूम नहीं है, जो हमारा नवाब। ঠিক আছে, মমতা ব্যানার্জি কিরম বলো? हाँ भाई, মমতা अरे গ্রামের ছেলে বলছি, মমতা ব্যানার্জি কিরম? মমতা ব্যানার্জি का তোমরা বলো কি করবে? না না, কিরম, ভালো কি খারাপ? আমি তো ভোটও দেই। আচ্ছা, ভোট দাও না, তাহলে তো আর ঢুকতে দেবে না, কলকাতা ঢুকতে দেবে না বলেছে। দিদিকে অর্ডার দেবে, তুমি যা করো। মমতা দিদি ঢুকতে দেবে না বলেছে, যার ডকুমেন্ট নেই ঢুকতে দেবে না। बाबू हमें कांग्रेस लोग, लेकिन हमें आज तक हमें वोट देंगे, लेकिन हमारी दीदी है ममता बंदोपाध्याय, हम दीदी को बोलते हैं। बीजेपी को एक वोट दिया जब अटल बिहारी वाजपेयी आया था, एक के वोट दिया था अटल बिहारी वाजपेयी को, उसके बाद ये मोदी को। मोदी जिंदाबाद। हाँ, कौन बोलता है? मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद है। हाँ, तो पूरा वर्ल्ड उसको सलाम करता है। अरे बाबा, मोदी इंडिया का प्रधानमंत्री है। हाँ, जो हम कलकत्ता को हमारा दीदी दीदी है। हाँ, दादा दीदी जय हो। बोलो दादा दीदी जय हो। अरे पगला, चलो